Bonjour très chers amis démocrates africains, peuple du monde entier, chers amis du Congo-Brazzaville. Nous vous souhaitons une très belle journée et nous sommes au 2 mars 2020. Nous sommes ici à Toronto, au Canada. Bon, je vais rapidement fleurer un petit sujet de ce matin. Le samedi, il y a eu concert de Roga Roga à Pointe-Noire. Mais les Congolais, chers amis, les Congolais doivent être intelligents. Pourquoi le régime de Sassou a organisé ce concert à Pointe-Noire? Vous savez, après l'échec de Sassou dans la ville de Pointe-Noire, tout le chaos qu'il est allé recevoir à Pointe-Noire, il est allé ouvrir des industries qui leur appartiennent. Le Malien Nangando a toujours travaillé pour la femme de Sassou. Quand la femme de Sassou, Antoinette Tchibota, elle est zaïroise d'une partie et béninoise aussi. Elle n'est pas congolaise, elle n'est pas Vili. Elle n'a jamais aimé les Congolais. Elle est venue dans un mariage où la mère l'a emmenée auprès dans un couple Vili. Vous savez, chers amis, dans les jours passés, nous avons déjà parlé de cette affaire. L'aide alimentaire qui avait été détournée. Toutes les aides alimentaires, ici on peut appeler l'Union Européenne Aid ou encore US Aid, on appelle ça comme ça, où on déverse des tonnes et des tonnes de marchandises, c'est-à-dire que les produits de première nécessité aux populations les plus démunies. Bon, dans le principe de US Aid, il y a 50-50. C'est quoi 50-50? C'est 50-50, c'est-à-dire que les Américains vont subventionner le transport de ces marchandises pour que ça arrive dans les pays sous-développés, pour qu'on puisse distribuer dans les pays sous-développés. Quand on parle de 50-50, ça veut dire qu'ils s'en occupent de l'expédition, du transport, et ainsi de suite, à leur compte. Et l'association ou l'État qui reçoit ces marchandises contribue aussi à l'ordre des 50 pour faciliter le transport de ces marchandises pour que ça arrive au niveau du pays destinataire. Dans le cas du Congo-Brazzaville, c'est des subventions qui sont passées par le biais de la Fondation Congo Assistance, mais qui a pris de l'argent de la part du gouvernement du Congo, donc du trésor public congolais. Donc cet argent a permis de... l'association n'a rien dépensé parce que c'est l'argent de l'État pour que les marchandises arrivent à bonne destination au Congo-Brazzaville pour distribuer aux plus pauvres. Donc c'est sans ce qu'on appelle US Aid. Il y en a Europe Aid, France Aid, China Aid. Vous voyez, ce sont des aides à but humanitaire. Donc, dans ces aides-là, il y a de l'huile, dans l'huile végétale pour préparer, les sacs de riz, les boîtes de conserve, des papiers toilettes, des garnitures pour les femmes, pendant leur période voilà. Vous voyez, tous les produits de première nécessité dont nous parlons. Il y a même des médicaments et ainsi de suite. Mais, ce que Congo Assistance a toujours fait, c'est de détourner ces aides alimentaires-là. Les aides arrivent, mais ce qu'elle fait, la femme de Sassou, elle récupère ce matériel, l'aide alimentaire, sous la fondation derrière Congo Assistance. Elle remet donc la plus grande partie des marchandises ici en direct. Et pourtant les gens, les amis voient ici en direct, mais on les appelle quand même là. Voilà, donc ça détruit un peu le fil d'idée là. Voilà. Donc, quand les aides arrivent au port de Pointe-Noire, c'est des containers et des containers, parce qu'on a fait des containers. Donc, c'est des tonnes et des tonnes de produits qui arrivent par le port de Pointe-Noire sous les aides alimentaires. Oui, chers amis. Au nom de la Fondation Congo Assistance. Aujourd'hui, c'est la femme de Sassou Christelle Denis qui est en train de le faire par leur
entre guillemets, fondation, je sais pas, comment ils ont même appelé là, Avenir, c'est pas quoi, hein, c'est ce qu'ils sont en train de faire maintenant. Ils sont en train de mentir les Congolais, fondation Lisunga pour aider les femmes. C'est des aides alimentaires qui arrivent en tonnes, mais les gens là ne donnent que dalle au peuple congolais. Que dalle au peuple congolais. Ce qu'ils font, c'est que Nangando, le Malien, qui est devenu l'homme d'affaires au Congo, celui qui est propriétaire des grands moulins que Sassou est allé ouvrir. Mais les grands moulins n'appartiennent pas à ce type. Ce type-là fait ce qu'on appelle le blanchiment d'argent du Congo, en passant par les Nguesso, la femme de Sassou, ainsi de suite. Et ce qu'il fait, c'est l'argent du Congo, c'est l'argent des aides. Ils ont récupéré les huiles, les poissons salés, tous les grands produits de première nécessité, ont donné ces conteneurs à ces Maliens pour vendre. Et ce Malien-là avait tout le marché de l'Afrique. Donc les marchandises arrivent au port de Pointe-Noire. Ils chargent dans des trains, dans des cargos. On emmène en République démocratique du Congo, au Cabinda, ouais, chers amis, au Gabon. Ils passent par le nord du Congo pour aller jusqu'au Cameroun, en République centrafricaine. Donc c'était un grand marché qui a rendu ces gens-là excessivement riches avec de l'argent, des aides alimentaires, destinées à l'aide alimentaire, qu'ils ont utilisé à leur bon escient, à leur propre compte. Oui, chers amis. Vous vous souvenez, hein, chers amis, nous quand on grandissait, les services sociaux passaient dans les familles, recensaient et venaient aux aides. On donnait de l'huile, on donnait des poissons salés, des boîtes de conserve, des cahiers, des cartables. Enfin, bref, on aidait convenablement les familles. Nous avons bénéficié de ça, hein, chers amis. Nous avons bénéficié de ça dans ce pays-là, le Congo. Mais une grande partie, ça faisait partie de ces aides-là, chers amis, que Congo Assistance a toujours récupéré par le biais de la femme de Sassou, qu'on nous appelons Antoinette Thibota. Les aides arrivent, elle récupère tout, les conteneurs, des tonnes et des tonnes, hein, chers amis. Hein. Quand les Américains vous donnent l'aide alimentaire, ce n'est pas un petit conteneur, hein. C'est des tonnes et des tonnes d'aide alimentaire qu'on vous donne. Et ils récupèrent, c'est le commerce. Vous voyez, le sac de riz qui vient, au lieu de distribuer le riz, ben, il va voir, par exemple, ses amis ouest-africains et éventuellement, la femme de Sassou utilisait ce Nangando là, ce Malien. Donc c'est lui le comptable de toutes ces choses-là et toutes ces choses-là. Il contacte ses amis maliens. Bon, le sac de riz, on bazarde à 5 000. Un sac de riz, 50 kilos. Pour le Malien, c'est un profit. Pour le commerçant de la ville de Pointe-Noire ou à Kinshasa, ou tous ses amis qui sont implantés dans la sous-région. Mais c'est du business. Si on te livre un sac de riz à 5 000 francs CFA, alors que tu sais que le prix du sac de riz aujourd'hui est devenu plus de 50 000 au Congo. Parce que pour l'Antoinette, elles sont fous éperdument de bazarder un sac de riz de 50 kilos à 5 000 francs CFA. Parce qu'elle en a des tonnes. Combien de multimilliards elle va récupérer là? Ah, ouais, chers amis. Ouais, chers amis. Donc, on le dit d'une manière claire que... Et aujourd'hui, c'est la Fondation Perspective d'Avenir, ou encore l'Isungi ou l'Isunga, de ces gens-là sont en train de faire le même travail. Congo Assistance continue de faire le même travail. Oui, chers amis. Donc, toutes les compagnies, ce que nous appelons des éléphants blancs, que Sassou est venu inaugurer à Pointe-Noire, ça fait partie du blanchiment d'argent. Blanchiment d'argent du Congo, l'argent d'Nguesso. Mais il faut leur dire, nous, système B-Vitré, nous avons tous les documents nécessaires qui prouvent qui prouvent que c'est l'argent des aides qu'ils ont volé, c'est l'argent du Congo et nous allons les traquer tous en justice. Il y aura le principe de la tolérance zéro, ça va s'appliquer. Le manifeste vous l'a dit, ce que nous avons publié hier, c'est clair, c'est ce qu'on dit, c'est du guide. Donc, c'est un cahier de charge à suivre à la lettre et à respecter. Nous, si on échoue, ceux qui viendront le feront. Mais nous, on ne va pas échouer. Parce que nous sommes déterminés de le faire. Donc, vous voyez que le concert de Roga-Roga, qu'il a réalisé à Pointe-Noire, c'est pour venir distraire les enfants de Pointe-Noire. Embrouiller les jeunes qui étaient les jeunes furieux contre Sassou et son régime. Vous voyez, hein? C'est ça, hein, le système. Hein? Il faut avoir l'œil de lynx pour regarder ça. Sassou quitte à Pointe-Noire est dessus, et on en voit quoi?
la musique pour venir distraire. La musique de Roga Roga, c'est du pourri. C'est du pourri. Il y a quoi de bon? Hein, chers amis? Aujourd'hui, nous avons nos jeunes qui font un peu du funky, qui font un peu du rap. Mais les sarons, les jeunes se concentrent. La musique de Roga Roga, c'est... Bon, mais déjà, ce jeune homme-là qui travaille avec lui a fait une vidéo. Il a dit beaucoup de choses que moi, je n'avais pas envie de rentrer. Celui qu'on appelle Mopao, je sais pas, Mopao quoi là. Déjà, comment on l'appelle. Voilà, donc il est venu parler de beaucoup de choses hein, de ce type. Roga Roga est là pour distraire le peuple congolais. Il faut dire à Roga Roga. Oui, il a été musicien de la dictature. Musicien. Donc, un indigène au service de la dictature, en apportant la distraction dans sa musique foutue. On l'envoie vite à Pointe-Noire pour aller distraire le peuple de Kwilu. Mais ce qui est curieux, c'est que la pauvre jeunesse, elle est prise dans un étau. La pauvre jeunesse, elle est embrouillée, elle ne comprend pas. Voilà pourquoi notre rôle est là. Pour secouer ces jeunes-là. Pour leur dire, hé, tu vas danser. Demain, il n'y aura rien pour toi. Et tu vas boire. Parce qu'il fallait voir. Hein. Ils ont amené leur eau Vival. Eau Vival. C'est l'eau au Kiesi de Claudia qu'on a changé l'emballage. Qu'on a financé avec les fonds du contribuable congolais. Ça devient l'eau Vival. Mais il y a des matières fécales de ça sous-dedans. Il y a des matières fécales de ça sous-dedans. Il y a des urines de ces gens-là à l'intérieur. Pour vous dominer. Mais ça c'est clair. Hein? Pour vous dominer. Ils étaient là en train de distribuer cette eau-là à tous ces jeunes. Vraiment, il y a qui a dit mingi. Il y a qui a dit mingi. Ça me dit. Betokena kuzonza. Mutindu betokena kutuba na ba inti. Mutindu betokena kuzonza na ba matadi. Betokena kuzonza bilumbu nyonso na bantuenya ya beto. Beno kunwa ve. Voilà, donc. Betokena kuzonza bilumbu nyonso na bantuenya ya beto ya boala. Ba okele na kuwa ve. Bakena kutatamana na kubina. Na kunwa ba maza ya basasu. Ba maza ina ba mekutula ba matufi ba masuba na kati. Bakena kutatamana na kati ya nkembo na nkembo. Ba mekufilisa Roga Roga kuna na Pointe-Noire na kilumbu ya samedi na kuiza kubinisa bao. Sa mutiba twenya nyoso ke kukota mba nswalu na kuzimana luvunu yina nkadia mpemba mutantu mukuyu mekuiza kusala kuna na mbaza ya Pointe-Noire. Yani mekukuiza kufungula ba kompani ya bao mosi. Ya bao mosi. Ya benove. Bisalu ya yikuwa bake pesa kuna. Mbongo ya yikuwa bake kufuta kuna. Lufuta kevana ndandu ni wapi yina. Samuna bana ya Pointe-Noire. Bame kutalati yalme kufa nsoni kuna. Bame stuba bika betu kufilisa mbazi ya betu kwenda kuyimbila bao kwenda kubinisa bao. Tala bantuenya bao inakena kukwenda na kwenda kubina. Ngekena kubina zabati mbasi disalu ikeleve. Beno metala betu meku jamba message audio mosi na suka yai. Ina baka na kusala ibabane ya babakala nyoso mekuma kwenda kupesa ba mataku ya bao na babantu ina nyoso mekukangisa mekuyiba bambongo ya bwala kuna. Ngeke kwenda ngeme mwana ya bakala mekuma mutindu kaiki ngeme kwenda ngeme pesa di mataku ya nge. Samna kwenda bake sala nge bifu ya imbi na kuna na mataku baka kupesa nge mwa 1 million baka kupesa nge mwa 2 million. Me ina kele mwelo ya nge keke na kutekisa kuna batata na bamama. Bame kukanga babisalu bame kufwa balikole samna kutula beno kuma bamputu beno kuma nge mwana ya bakala ngike na kwenda kupesa mataku na mpangi bakala ya ikile mambo ya ngitukulu ya ikile kulakisa ke bwala nyonso yake mutatu kena kuyala na bwala ina babana nyonso mukuma kaka na satu ya mbongo bakena kutala avenir ya Bauve bali na kunwana samu na avenir ya Bauve yendi na mekuwa kufungula ditaku na mpangi bakala bakala ngone nani bayina nyonso mekuyiba ba mbongo ya bwala miyakele ba mikisi ya nkadia mpemba parce que bao mosi nkadia mpemba ke kubaska kana bao na mataku ba mpeve ya imbi ina kana kutula na kati ya bao pemba kana kuza kutula na kati ya nge donc luzingu ya nge mwelo ya nge kele ya kubola
nikuna betu na kuzonza ti ya kele mutindu domination bankisi ya yandi yini yanike kubasika na babao kuna na mataku yanike kufilisa bambazi yani pe yanike kupesa bao bambongo bao peke kwena kubasika na babane ya babakala nyonso na mataku babane ya babakala yina bake kuza bambongo bao peme kwena kubasika na bane ya bakento. Donc ya kele mpeve ya imbi bake na kukodisa na bantu ina ke kusalaka na yandi na kati ya bantwenya na kati ya makanda Kongo mekuma ya kubola samu bantwenya bamekubolisa bao ya kele domination ya bamikisi nikuna bene kuna kutalati bantwenya na Kongo betu kuna kuzonza na ba mutindu betu kuna kutubina na bainti bao na kuwasiki mpya pake na kati ya Ngembo kubina malafu kindumba nina bake na kusala. Donc ni mutindu na bene kutala bamekufilisa mbazi ya bao ya musicien ya roga roga kuna na Pointe Noire na kwenda kubinisa bantwenya samo bantwenya kuzimana yina ba mambo nkadia mpemba mutantu mukuyu mekuiza kusala kuna na Pointe Noire na kuzwa courant asiki mpya bisalu ikeleve l'école ikeleve bal université ikeleve bantwenya kena kutaka mana na kubina na malafu bao na manima ya roga roga batata na mama mayela ke diaka ve na Kongo me hiki kwandi peno kena kulemana ve na kuwa bandinga ya beto bana beto mekubasisa mukanda beto mekubasisa mukanda ina yake buku ya mukanda beto mekutula wapi mutindu beto ke kubingisa nkadia mpemba beto nyonso kintwaji na ngonda yayi beto ikele beto ke kusala yao mukanda ina beto mekutula wapi mutindu beto ke kutunga bwala na kubaka bantwenya nyonso tu ina bame kuwombesa baluzingu na kuvutula bao na nzila ya balikole na kuvutula bao na nzila ya kisalo na kati ya mukanda ina betu kulakisa wapi mutindu betu ke kutungisa bwala kuvutula banzila kukuma banzila ya mbote kutula bamadia bambara tatu na kati ya bamakanda na suka na midi na nkokila mutindu na tangu ya mfumu ya beto president Masamba Deba beto kena nsatu ya kuvutula kutunga baraja ya Sunda ina ke vanda mbatukulu ya ba kompani ya Nkwizulu mbatukulu ya Nkwizulu ya ba kompani ya nene kuna na Kongo siti beno kele vena kuro ya mbote ya ngolo ba kompani ya nene lenda kukwiza kuna ve ntadia mpemba manga kutunga barazi ya Sunda yani kwenda kutunga na embulu samuti yani kuzola ve beno kuna na mbanza ya Pointe Noire uba bantu kuna na mbanza na mbanda ya Kongo yani kuzola beno ve tima ya imbi tima ya dikundu meyani saba ti Sunda ke kubuta kuro ya mbote kuro yina ke kwiza betu ke kutekisa yao meme na baisi ya nzenza Sunda ke sala tiba kompani mingi ke kukwiza na mbwala ya Kongo kubana kupesa babisalu na bantwenya ya betu ina mekuma kaka babi mpumbulu na banzila Sunda ke kubuta kuro samuti babi mpumbulu ba jeune ya betu ina kuma kaka babi mpumbulu betu ke kubaka bao kutula bao na bakompani na kati ya bisalu yina ke kuvutula kiesi na kati ya bao mayangi na kati ya makanda zola na yenge kuna na Kongo nyonso ni mutindu ina batata na mama buku ina beto bane ya beno meku sonika beto meku tubati beto zola diaka ve minduki kukubuka kuna na Kongo. Donc babwala nyonso ya Kongo ke kuvanda kintwali bake kusinye mukanda ya zola ya yenge ya bao na bao ya kutubati beto na kukubula diaka beto na beto ve sabu ti beto kele na nsatu ya kutunga bwala ya beto na mayindu ya malmalu kele ti mwana ya Kongo ke kukwiza tete na ntwala mwana ya Kongo ke kukwiza tete na ntwala betu na kutula mukane ina betu mekubuku ina betu mekusonika ya kele ti mayindu ya malmalu kukwiza na kunata
bimvwama na bwala mbongo ke bana kubasika na ba makanda mbongo ke kutambula ba makanda nyonso ke tatamana kuvana na bimvwama zola ya kutula kimvwama na ba makanda nyonso buku ina betume kusonika ya keleti bumputu betoke kumanisa yao kuna na Kongo ni na batata na mama nkadia mpemba mevanda kuna bambala bamvula mingi meyani mekulebana yao beto mekutala beto bana ya beno mekutala ve fo beto kusoba yao babana ya beno baina kivandaka nambanza ya Canada nambanza ya Amerika ya bwala ya Donald Trump kuna nambanza ya la reine ya Angleterre kuna nambanza ya mputu na kote ya Macron kuna na bambanza mingi kuna mpena mbanza ya Afrika baikaka na Kongo mekuvanda kintuaji na kusonika mukanda yae mukanda yae mekuma mutindu Biblia ya mekuma mutindu Biblia ya kunata Kongo na nzila ya malmalu betu mekulakisa wape mutindu betu ke kutunga bwala wape mutindu betu ke tula yenge zola wape mutindu betu ke kusalati nkadia mpemba betu kulosa yandi na nganda yandi na bambazi ya yandi nyonso betu kutula nakati ya mukanda ina batata na bamama donc betu kena kulomba na bampangi ya betu ina keva naka kuna na Kongo beno kubaka mukanda ina beno kutanga yao beno longoka yao mbote mbote ntangu ina nyonso ngena kona kutekisa nakati ya zandu kwenda kuexplique kusolori na bamama ina kitekisa na bazandu zonzila bau hiki kena kati ya mukanda ina betu babana mekusonika samuti betu kena kulomba na beno kukubama ya imekuma ntangu yina beto ke kudila diaka ve bamansangasa ya beto ke kudanda diaka ve ya imekuma ntangu ya kukusuna bamansangasa ya beto samuti beto kukatula mutantu na kisika yina beto ve mutu kutulaka yandi kuna beto ke tula bana ya Kongo ba yina zola bwala nikuna beto kuna kutuba na beno batatu ba mama na bilumbu ke kukuiza beto bana ke kupesa diaka misiku yina beto kutulaka kuna na kati ya buku yina misiku mpeke kuna misiku kele ti Kongo kuma ya Kongo ya mbote kubandi kukatuka muhibi kukatuka misiku mpekele ti beto ke kutubila beno kilumbu yina beto ke kuvanda ya beto na bainzo singe ke kutekisa na mantwala ya lupangu yange ukaka na kati ya quartier singike ngena mwato mabilu yange ngike salaka taxi ngike nataka ba bus ngike kukanga tete yao na inzo yakele kaka yayi kele ti yakele mwadi kabu kaka ya fiet ngike sosa kupesa samuke beto kubasisa bwala na kati ya bumputu na kati ya mbasi samuti beto nyosu kukota na kati ya kimpwanza samuti bwala kele ve na kati ya kimpwanza bahina kene nyonso oba mfumu ya bwala ina oba mbulumbulu bao keleve ba Congolais bao keleve bantu ya beto ba kele kaka bantu ya nzenza samuti bakena kupaka beto mutindu beto ke bibulu mutindu beto ke kaka ba inti bao kena zolave na beto ba zolave bwala ya beto beto mokuma mutindu na lere ya ntama hina ba mindele bani kuza kubula beto ba shikoti vani kukuza kukubila beto kufwa beto na kacha makanda ya beto beto mokuma net na mutindu na meyayi na ntangu ya yakele bambangi ya beto mosi baina kena mukanda ya ndombe mutindu beto kena kusala yamu na kati ya Kongo nikuna beto bana metu bakeve bayayi bakele ve ba Congolais singike mutu ya Kongo ngele na kusala mwana ya Kongo mutindu ya ive ngele na kukanga ve ba l'hôpital nyonso ke ya kukanga babantu mingi kena kufwa bilumbu nyonso mesingike mwana ya Kongo ngezola kunata zola kutunga ba l'hôpital kutunga ba l'école kupika ve bantwenye kwenda kuyenga bakukuma kaka babimpumbulu kupesa baba bisalu kuyiba ve mbongo ya bwala kutunga banzila kutunga babon kunata courant ni na kisalaka ti na kulakisa tingekele mwa mucheka ngekele mwana ya Kongo neba yayi imekuza kaka
betu kuno wa bilumbu nyoso bakina kuyiba bambongo na bambongo ya bwala bakina kufa bantuenya bakina kutula bantu na baboloko bakuzola Kongo ve bakele kaka bantu ya nzenza batata na mama au kile bantu ya nzenza bakele bantu ya nzenza mutu ya nzenza ntango yanke kuzaka na bwala yange zola yani kele kaka kusala mbongo kuyiba kubaka kukwena kuvutuka naye na bwala yani bame kuyiba mbongo ya bwala bame kuna kutula na bambanza ya kaka bame kuna kutunga bambanza ya kaka bakele ba Congolais ve ni kuna beto bahina bantu ya bwala betu ba ve betu ke kubaka bwala ya beto betu ke kubaka ya kintwadi na beno ni kuna betu kila kulomba na beno kukubama beno kulongoka na kutanga mukanda ina na kuzaba beno kuyindula mukino baketubaka lutumumu beno kutumama na mukanda ina beno kutanga yao beno kulongoka yao ina mulumbu na kilumbu ina beto bana ya beno kikukonkota na mwelo ina beto kupesa beno musiku yake mutindo ngunga meku ningana le ngunga ke kuninganaka yakele ti mokolo yakele mbokolo ya bana nyonso ya Kongo na kukwiza na kintwadi na kubasisa Kongo na kati ya mpasi yakele mutindo ngunga ya dibundu mekuningana le ngunga ya dibundu ke kubulaka bantu nyonso ke kuvumbaka bakituba yeme kuma ntangu kukwena kuzitisa tata nzambi me yeme kuma beto nyonso ke kuzitisa ngunga yai na kubasisa Kongo na kati ya mpasi sa mutibeto kuzuzwa kimpwanza ya bwala ya beto ina bantu ya nzenza mekubaka baina kena kuyiba bimvwama kena kufwa ba Congolais kena kukanga ba l'hôpitalu kena kubebisa ba l'école kena kutula bana nyonso ya kati ya Kongo na kati ya banzila kaka do batata na mama beno kuwa yao mbote na bilumbu ke kukwiza beto ke kutilisa ngunga ina beto salene kintwadi sa mutibeto nyonso kubaka Kongo ya beto na maboko matondo mingi na ngwili ya mbote yakele kiadi na mpangi roga ngeke na kubina ilumbu yai ngeke na kuvelisa bamwelo ya mpangi ya beto bantwenya sa mutingeke na kusalila kimfumu ina kena kuyiba mbongo kena kufa ba Congolais kena kutula ba Congolais na katampati mezaba yange kilumbu ina kimfumu ina ke kubwa zaba yange ke nikuna Kongo ke kufutuka na nzila bana ya Kongo peke kusosa justice ya bao atondo mingi batata na mama na kutala video yai beno kutatama na kukabula mukanda ina manifesti na betu mkutula beno kutatama na kulongoka yao bantu metubila beto mwa ba erreur kele kuna mwa ba faute kele kuna ya kele diambu ve batata na mama mukanda ni mukanda ke vanda ka parfait ve mutu ina kele ya kulunga ni tata nzambi kaka ni mutu ina kena ya kulunga ina kusunika bima nyonso ya kulunga beto kele kaka bantu beto kuna kusunika na ndinga ya bonzenza ina ntama mpepe tukusonikaka na ndinga ina beto mekukwiza kupesa yao kwa meme na beno si mwabaze erreur ikele beno kulemokila beto mebeno kutala mingi ni yina kele na kati kuna matondo na ngwilu ya mbwete kaka na bilumbu ina kekukwiza bika bampeve nyonso ina katikaka na Kongo kuvana kintwali na beto bakutatama na kudiata na beto na nkumbu ya nzambi ya lulendo mbeve ya longo na yisu beto kutatama na kudiata na kunwane na Kongo kaka na bilumbu ina kekukwiza